Halo teman-teman terkasih. Terima kasih telah menonton saluran robot car toys. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Bagian 1, truk melawan mainan dinosaurus. Kendaraan konstruksi membersihkan jalan. Telur dinosaurus muncul. Wow. Setiap orang harus menghancurkan dinosaurus. Let's go. Come on. Bagian 2, Lego mencuri roda Batman dan konfrontasi dengan dinosaurus. Okay. Let's go. Oh shit, I'm sorry. Okay, let's go. Okay, let's go. Bye-bye. Okay. Blah. Okay. Come on, buddy. Let's go. Let's go. Let's go. Hey!
Bagian 3, Mengubah Devastator. Aha! Bagian 4, Ulasan koleksi penghancur.